हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं आपलोक फ्लावर एट काटी देखो एनेके पेपार लब आपलोके और पेपार लै ये फोल्ड कर फोल्ड करार पिছত और एबार एनेके फोल्ड कर फोल्ड करार पिছত एगेन फोल्ड कर एनेके फोल्ड करार पिছত आपलोके एनेके पेन्सिल बा स्केच जिको एटा लै आपलोके चिन दी लब पारे कारण मैं चिन निदियाको काटिब पारो किन्तु चिन दी लले आपनालोकर बेका बेकी नहब और जदि करि अभ्यास हो गइसे तेनेहले चिन निदियाको आपनालोके एखिनि काटिब पारिब। एतिया मैं आपनालोকক काटि देखुवाउ। मैं देखुवाई आसो ये सब डिफरेंस सब एतिया आपनालोके केचिर सहायरे एनेके करि दिब। आपनालोकर लरा छोवाली सोनकाले इजी प्रसेसत एटु शिकाब पारे। एनेके आपनालोके हयतो स्केच पेन दी एनेके करिब पारिब मेम एनेके स्केच पेन दी करिब पारिब नतुबा आपनालोके बिंदी आछे নহয় बिंदी लगायो आपनालोके এই करिब पारिब। मैं এটা হালধীয়া এটা आपनालोকক काटि आपनालोকৰ সন্মুখতে আৰু এটা দেখুৱাই আছো। এনেকে आपनालोके এইটো ডিজাইনো হয়তো কাটিব পাৰে নহয় आपनालोके বেলেগ ডিজাইনো কাটিব পাৰে। এনেকে নহয় মই যদি এনেকে এবাৰ না কাটি এইটো ডিজাইন এটা কাটি आपनालोকক দেখুৱাই আছো। এইটো ডিজাইন চাবচোন आपनालोके এনেকে ধুনিয়াকে ফুলি লয়। এইটো এটা বেলেগ এটা ডিজাইন হয় এটা आपनालोके बिंदिও এনেকে লগাই দিব পাৰে নতুবা आपनालोके स्केच पेन दिও ই কৰিব পাৰে। কেনে হৈছে फ्रेंड्स জনাবচোন। এইকেইটাত মই গোটেইখিনি बिंदी লগোৱা নাই বাৰু आपनालोके स्केच पेन দি এনেকে কৰিব পাৰে এনেকে स्केच पेन দিও কৰিব পাৰে বা बिंदी লগাই দিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা এনেকে যদি আৰু এটা ডিজাইন ইয়াৰে লাগে তেনেহলে आपनालोके এটা কাম কৰিব ইয়াৰে এটা হেৰি কাটি উলিয়াই দিব। এনেকে উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে গ্লু দি এনেকে লগাই দিব। তেনেকে কৰি आपनालोके ধুনিয়া ফুল বনাই आपनालोके ধুনিয়াকে ঘৰত সজাব পাৰে। ভিডিওটো কেনেকে লাগিলে फ्रेंड्स জনাব। বাই।